हास्तेओ पुइला बुइहानि चुबाचुबाई सनामति साजाक त्रिपुरा जायका प्रोजेक्ट 2007 निसिनि 2008 रां बिसिनि सिनि 2014 निसिनि 2015 रां बिसि जरा ओ तांबतां हास्तेओ हामक्रानि सामुंखाई दंगो बलं हामारि आचारिमानि बिसिंतै नक बुंमानो सेंग्रेनानि हा कचकमानो कासुनानि ताई हा बिसिङो तै खातियै आबोबाय बाक्सानो आ वाक तक दुपकाठी ताई बसा बसा बानिया खलायनि रगनि बिसिंतै हास्तेनि गामि आमचाइनि लुकुरकनो रां थंबाय चुकजाक खलाय तिसाना बागै ओ तांबतां सामुंताङै दंगो जायगा জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি তার আর্থিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কাজ করছি জায়গা প্রকল্পে। এটার প্রধান উদ্দেশ্য হল একদিকে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে দারিদ্র দূরীকরণ। সেই কারণে আমরা জায়গার দ্বিতীয় প্রজেক্ট স্যাংশনের জন্য আমরা জমা দিয়েছি। প্রথম প্রকল্প যেমন সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই দ্বিতীয় প্রকল্প স্যাংশন হলেও আমরা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হব এই আশা আমি ব্যক্ত করছি। सेल्फ हेल्प ग्रुप नि बिसिंतै तांबतां नि बिसिंगो खबजांनाय नखुं ताई बरकनि लांमानि आजोनानि लामानो त्रिपुरानि जायगा प्रोजेक्ट नि नायमुं आबोनि बिसिंतै बायोडाइभार्सिटी न मथांगै नारुकनाबो आबोनि तेके सा नाहारमुं तंगो आ नाहारमुं न तैयै हिमै तंनाय जायगा तांबतां नांमासुक ट्रेनिंग रिवै गामि हासुकनि लुकुरकनो रांगो चुकजा खाई ति सानाबागै त्रिपुरानि जायगा प्रोजेक्ट नि कायसा कतालकुक साकथार এই প্রকল্পের আওতায় আমরা প্রায় 463টা এরকম যৌথ বনায়ন কমিটি আমরা তৈরি করেছি এবং তার আওতায় আমরা সহায়ক যেটা এসএসজি বলে সহায়ক গ্রুপ সেটা আমরা তৈরি করেছি। সেই স্বসহায়ক গ্রুপের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক যাতে উন্নতি হয়, সামাজিকভাবে যাতে উন্নতি হয় সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প, বিভিন্ন ধরনের স্কিম আমরা জায়গা প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সবচেয়ে একটা গৌরবময় অধ্যায় বলবো আমি, যেটা আমাদের পাট্টা ল্যান্ড দেওয়ার ব্যাপারে। এই পাট্টা ল্যান্ড আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বনভূমিকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। সেই পাট্টা ল্যান্ডগুলোতে আমরা বন বিভাগের তরফ থেকে, প্রকল্পের তরফ থেকে তাদের অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি এগুলো তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা আশা করছি এই যেটা উন্নতি ধারাটা যাতে অব্যাহত রাখা এবং আমরা থাকবে বলে, ভবিষ্যতে থাকবে বলে আমরা অবশ্যই আশা রাখি। এই প্রজেক্টের অন্তর্গতে 4টি উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য হল বন রক্ষা এবং বনায়ন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল জল এবং মাটির সংরক্ষণ। তৃতীয় মুখ্য উদ্দেশ্য হল বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন বা জৈব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা। আর চতুর্থ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের বনের মধ্যে বসবাস করছেন, বনের উপরে নির্ভরশীল আছেন, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নির্মূলন করা। আমাদের প্রকল্পে প্রায় 5 কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসাবে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের কাছে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা এই টাকা দিয়ে তারা বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী কার্যাবলী তারা হাতে নিয়েছে। তাছাড়া আমরা নেট মার্কেটিং মাধ্যমে আমরা এই পণ্যগুলিকে আমরা
বাজারীকরণ করার জন্য আমরা আরেকটা প্রকল্প বা পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। আমাদের এই প্রজেক্টের মধ্যে আরেকটি উদ্দেশ্য হলো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা মহিলাদেরকে সশক্তিকরণ করার জন্য। সেজন্য আমরা কার্যাবলী আমরা হাতে নিয়েছি, তাদেরকে আমরা সবসময় এনকারেজ করছি। वानो सामुंगो थेपावै दाल बिदालनि सालब्रुम नांमानि मानै सामुंगो थेपाजांनाय वानसुगि स्नामजाखा हास्तिनि जुदा जुदा थांलाय सुक्थगिया आमसाइ रगो जरा किसा बाय ट्रेनिंग फुरुंगै ताबुक अरनि हानि बोसारो बेलायखे कताल रायदाति मानि स्नामखा रमदि शिकं तनिजाकनाय टेबिल अर्गानाइजार फोटो फ्रेम काथि बास्केट लैपटॉप स्टैंड जुवेलारि नखबै दाल बिदालनि सालब्रुमनि नांमानि मानि खोनै हाबानगो तनि मानि जात मानि रक आबुनि कायसा फुनुक मारि हनै साना थांखे वा बाय सनामजाक मानै खोनै ट्रेनिं मानै मुला जामानखा सुबल सिं रेन्जनि गोबांखौ ग्लुकरक जायका तांबोतांनि याग्रमै अ सामुंगो चुकमानि अल बरकनो तुयै स्नामनाय रगनि सामुं जारना बागै आमचाइ कम्युनिटी फेसिलिटी सेन्टार हनैबो संसाय रोजाखा बेबाक सापुलै खरक तामरा सुक बरकनि याक बाय कायसानि उलते मुंसाखे मानि स्नामै तंजाओ ताबु आबो रकनो कारै जुवेलारि मानि स्नामनायबो बांये हिनफानो खरक नुइरा बरक नगो आसगै ताबुक रां आजनानि सय लामा रुतुगै मानबायख्या बरक ताबु ताल थुगैनो खरगो 5000 नि सिमि 6000 साय रां काउ नकाउ पाँचल्लिस दिन আগরতলা লেসু বাগান থাঙ্গই ই সামুনো সুরুং জাখা এ জুয়েলারি সামু আবনি পরে তাই 8 দিন সুং তাংখা আর এগুলা মেলাগো রেঞ্জ হবো থাঙ্গ 15 দিন তাংখা উপার্জন খাইনি বাগৈ সুবিধার বাগৈ জায়গা না সুং অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো जायका तांबोतांनि बिसिंतै स्नामनाय रगनो ताइबो याक्सराय गोनां खालायनायनि सामुं तांजागै दङ जेतैखे जतनो गोबांखे हामारिमानै इमांनो मुखथां खालायमानातै खालाय আমরা যে কাজটি করতে এসেছি 45 দিনের ট্রেনিংটা আমরা ওই কাজটির নাম হলো ফিটিং ফেস্টিং যখন আমরা জিনিসটা বিভিন্ন আইটেমে শিখব ওই জিনিসটা আমরা যখন বানিয়ে মার্কেটে সেল করব তখন আমাদের লাভবান আসবে আবার আমাদের গ্রাম অঞ্চলে তো এত কাজের সুবিধা পায় না এই রকম কাজে যদি সুযোগ সুবিধা পায় আমাদের গ্রামে বেকার ভাই বোন অনেক আছে তাদেরও সুবিধা পাবে যখন আমরা এই কাজটা শিখতে পেরেছি তাদেরও আমরা শিখিয়ে দেব এবং তাদের আমরা যৌথভাবে কাজ করব O raidetui kamini lukurogno ritak mung tai embroidery training khai soi samung khainani sebrbaikha jaika samung batang Sungorowa punya no training man kha tatserengani 4 masni abone pore tese embroidery srengna bo 3 masni man kha जों आबो मानिबो जों गाहामगाय सामख्लायलाय दङ गै दाबुक सिनारा बरा गोबां मान दङ सामख्लायनाय रक जों सिनाबो गामसा ngरिसा रिगनाय दवाली अबो सिनाबो दस दशमिक 08 ट्रेनिं मानजाग रगनो दाल बिदालनि मानै बाय संसाजाक
tai kaisa Trisha Terracotta Outlet o samungni bisingtui rang thongragui bai thangni yakungbai basai manbai kha phanmanai khorok tisai basawi mankha আমরা এই কাজ করে ভালো লাভবান হইতাছি আমরা চাই ভবিষ্যতে আরো এই কাজ করানোর লাগে আমরা এদিকে লক্ষ্মী বানাইছি ভালো বিক্রি হইছে আমরা ভবিষ্যতে কার্তিক বানাইতেও চেষ্টা করুম এডি বানাইলে তো আমরা বাজারে বিক্রি করে খুব টাকা পাই বা আমরা পুরুষের কাছে আর হাত পাতন লাগে না এই টাকা দিয়ে আমরা সংসার চালাইতেও খুব ভালো হয় ফুলাফাইনেরও লেখাপড়া শিখাইতে পারি nok nukhungno sabsutra nargnani bagui nok sibai wafra belai nangmani manui bono karei wansogui manya abagino hatio tabukti jorao belai gobang no nangjagui bo tongo abono muitunargui jaika tangbotang kamini lukurokno khabasa rekha noksi rithani yapho nawi khalanyani changjakha abo tumungno jaikhe hamkhe noksi gathang serthugino khoksiba khlai phalimanano tai phranjak hingke serthugino phalimanano khok bachisa rang khlai abono karei jaikani training manei noksi snamai phalai rang thong yaphang ragrani sep manbaikha tai kubuni range bai baksano omorpur range ni bisingo khobjaknai khumpui je FMC ni poddo jamatia bai birmoni para je FMC ni মনোরাম রিয়াংসং জায়গা সোনো বেলাকে ধন্যবাদ তোমাকে সোনো ট্রেনিং এক সপ্তাহ রই फोरोंनो हा इनके जों फोरोंमानि एक सप्ताह फोरोंजावनो बेसे जों रोंनायला रोंगै राबुइ फालै जों लाभ मालायला हा के जों नुसि ट्रेनिं खेवे जों फामोनि लाभ जों माइ हा skang phule chung ha pho training ma khia chung bekar no klai tu to ro je pheno ha we chung training rok ma ro mai ni bari khe khak sang ha bolongni o nokshit gathangno thumui nokshis namui 2010 ni simi tabuk ung tongjorani rang bisi sapului beneficiary rogo jotui rang ajoi mankha khorok 4000 buruichi rasai rang আরনিনো হাফাংনি রাং রবাম লয়ালিটি রিজাখা খরক নুই চিচার রাসাই থামচি থামসাই রাং ও তাংবতাংনি বিসিংতৈ বড়মরা ইকো পার্ক হেরিটেজ পার্ক তেপানিয়া তাই গান্ধী গ্রাম ও মানিকখুনি রকবাই ফুনুকজাকনাই খতল স্নাম জাখা আবহাই খাইমানি বিসিংতৈ বেনিফিসারিনি ইয়াকনি জায়গা yago yago pai nawi o outlet eba funukma khotol baithangno barja yasagui faljagui tongo abono kari bosnam jakha cafeteria abo jaika tangbotangni bisingtui tangui rijakha self help group ni bodolni adongsong abono naikani khlai rang ajenani lama funugui mankha tongko songlukrokno rangni thong ragrunani no jaika tangbotangni naharmung abo bai baksano bolong asairmani bisingtei ha kochokmano kasunani bai baksano tongkhorni thirno nargnani bo o tangbotangni naharmungrokni bere mungsa je hasu khalab rogo hogoi agi soi sima rokjakgya huk khlai samani simino langma mathangnani lama tongmani tabo jaika tangbotangni bisingtei yapri semabai o hani bosarokno aroni sisaroi tubui mankha aboni hamarino oronorok nukkhna tabuk hasuk halab rogo tai kubuni bai baksano kaijagi tongo omotui phang thalik phang wa tai mogodam rok tabukhe bothai phalmano karibo bosa chara phalibo rangni mokhang nukha 2012 bisini सालदक जुलाई सालमारिओ कृषि भूमि हिनै तांबतांनो पान्दानि बिसिंथै चेंगै रजाकमानि 8297 हेक्टरनि नाहारमुं आनि रमजाग्रा फानो ओ तांबतांगो आजिउइ हामारि मानखा 8522.83 हेक्टर ताक्लाय बिसिओ हामारि मानखा 2206.46 हेक्टर जों जे एफएमसि खलायै थाइलिक आनारस वा थाइजौ जों मांखा मडार्न हलाइसिक
मडार्न तीनटा मिक्स खालायै जों मानै गायखा जों जे मानै गायमानि लाभ अंखा जों 2012-13 जों जे अबमांखा जों सोलोङै जे मानमानि दाबो पर्यन्त जों लाभ मानमानि 5,60,000 जाराबाय बाथायबाय जों যত फालै दिनै पर्यन्त आसोमांखा साना थांगे बेगुलै तालसानिसे ट्रेनिं आबोनि बथाय ताबुक बाय थांया कंबाय बचावै खरकति से बचाखा गामि आमचायनि गोबांमा बरक रक जायगा तांबोतांनि याग्रमुय सातराय बकं स्नामनानि ट्रेनिं नावै सिमिनो तालो 4,000 नि चिमि 4,500 रां आजनानि लामा मान खासुरुंनाय रक पागलाबारि करबुक चाकमाघाट आमचायो सिमिनो खरक 140 बरक अस हामुं तांगै तंगो चेंद्रबनि सिमिनो जायगा तांबोतांनि याग्रमुय ट्रेनिं नावै अस हामुं तां फानो ताबुक साकबाय थांनि साकथार मुंबायनो गुथुं मानि थुमुय गामि आमचायनि गुरि रक अस हामुंनो चासारै तलांगै तंखा तिलियामुरा रेंजनि चंपें JFMC नि बिसिंगो क्लाइनै गामिनि सन्धालखि देबर माबो अमाहायनो खरकसा बुरुय बो सातराय बकं स्नामनानि ट्रेनिं मानै साकबाय थांनो रां आजिनानि लामा काहाम यागोमान खा আমরা 1 মাস ট্রেনিং পেয়েছি আমরা প্রথম অবস্থাতে 2 কেজি থেকে 3 কেজি বানাতে পারি তখন আমরা ট্রেনিং পেয়ে সুযোগ হয়ে 10 থেকে 15 কেজি বানাতে পারি তখন আমরা একটা ঘর পেয়েছি মেশিন পেয়েছি আমরা ট্রেনিং পেয়ে দিনে 100 থেকে 200 করতে পারি রোজগার করতে পারি এই কথা জানে আমরা জায়গাকে ধন্যবাদ Oro dubkathi eba hokubokong simia waktai ari mani bisingtui bahaikhe baithang rang thongo baithang basawi mano amsani joto lukrokno o lamao tubui mano abuni nahar mungtui jora kisani training jugalikha o training manbaima ulo agini haino rimani slai ketal raijatui wagriwi tabuktai bo mola zaman mani nukha bishiwo 1,25,000 नि वाक फालै 84,000 रां मोलाजा खायखा जायकानि ट्रेनिं मानमानि बागिनो अमहाय मोलाजा मानखा आंजों जायगा प्रजेक्टनि 3 दिन जों ट्रेनिं मानखा वाकनि ट्रेनिं माने जों ट्रेनिं परे जों फालैबो जोंनि लाभ ओंखा जों फालका 1,25,000 जोंनि लाभ ओंखा 84,000 जायगानो जों बेलाखे हामजागो जायगा अंगो फाइनो जों जिनु उनु तिंखा जों जायगा जतननो हामजागो वाक रिमानि हायनो आरि थानिबो जायगानि बिसिंतै जरा किसानि ट्रेनिं मानै ताइ किसा रां लागाय मानै बेलाय गाहाम हामारि मानखा गोबां मालुकुरक जायगानि चुबा चुबाय हास्तेनि जत थायोनो खरगो 2500 रां खलाई ट्रेनिं खलायजागनै र रिजागमानि आबुनि बेरो उं तं जरावो 1300 बान आरि जागै तंगो आबुनि बेरो उं तं जरावो 1300 बान आरि जागै तंगो अमरपुर रेंजनि छबिमुरा JFMC नि आचुकफां रंजन कुमार जमातियाबो अमाहा हिनैनो शाखाबिनि सीमानि ककनो 2013-14 অর্থ বছরের জায়গা থেকে এই লিগ আমাদের দেওয়া হয়েছে এর থেকে আমরা এই মকা মাছগুলি বিক্রি করে বছরে 5 হইতে 6,000 টাকা কামাই হয় এবং এই শুধু এই লিগ না আরো কয়েকটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমরা বছরে টোটাল আমাদের এই জায়গা থেকে 30 হইলে 40,000 টাকা কামাই হয় abrogno karibo जायगा तांबोतांनि बिसिंतै ट्रेनिं नावै क्रयलार दालनि तक रिविबो गोबां बरकनि लांमानो ताबुक सोलायजाखा पटक रिमानि सेंजाखा 2014 बिसिनि जम्पुइ जलावो बेलाय गाहाम ओंखारि मानमानि बाय
Teruk Sunamurani Katalia Renjobo Cengjakha Amjogi Naitei Chaitokbung Aboni Bisingtei 340 Bodol Beneficiary Tangnairok Borok Katalkhe Rang Ajineni Lama Mankha Jaikani 15,000 Rang Solok Manui Kroila Riwi Aibara Khok Neira Bachi Rang Serthgi Manui Hatio Phalimankha Tai Amrok Bai Baksa Toktibo Tuishao Khoksi Klai Phalimankha Kroilar Za Togrinani Deshi Togrimani Haino Kalai Sapano Abo Broiler Eba Poultry Ni Haikeno Kisha Jorao Phalnani Chugui Thango Aboni Bagui Mola Jabo Datino Yapao Kalayo জায়গা কোম্পানি আমাদের 16,000 টাকা করে লোন দিয়েছিল তখন আমার লোন থেকে কয়লার মোড়ক এনে আমাদের সবাইকে পরিবারকে ভাগ করে দিয়েছি ওই পোল্ট্রি ফার্ম থেকে আমাদের কয়লারটা অনেক উন্নত মানের এবং বড়সড় হয় মাংস বেশি হয় এবং বছরে 170টা ডিম পারে 2014 Rang Bisini Simi Jaika Tangbotang ni Chuba Chubai Bolong Amchani Kotorjat Elachi Thumui Kuthung Elachi Bai Phalei Shero Khok Chichani Simi Nuichi Khe Phalo Tai Abono Franei Phalei Shero Khok Tham Rachi Bani Simi Burira Ajiwi Mankha Takalai Bisini Simi no Kotor Elachi ni Bagai Am Jokti Kainani Chengjago Telia Murawo Tai kubuni rok haikeno gondoki kainyaobo yagrekha jaika tangbotang gondoki kaisa motom tai bithini phang bini blai bai thok motom snamjago teliamurao hector kaini puya amjogi naitei training khlaijak rogno rejakmani Tripura Habani Swarno Shamungo Tepawi Hamkrai Lama Rutuknai Jaika Shalkisa Sukangno Trishna Wildlife Sanctuary ni Bisingo Larima Parks Namkha Aboni Bisingtui Habar Hamjangnai Rokto Naithokjaguno Langma Mothangnai bo Tishakha Amchaigana Tongnai Rok O Larima no Naikani Khaimani Bisingtui Rang Ajinani Lama Manbaikha Tai Hafangni Olbedek bo Rang Bangkha Beraina Hamjangnai Rokni Bisingtui Yang Hapangni Sebo Khaya Sikla Rogni Bagibo Joda Joda Skill Development Training Nibo Thiti Khlai Rekha Jaika Tangbatang Spoken English no khoboi computer ni joda joda course ni training ni bagai Kumarghat Goratali tai Gandhi Gramo Special Center rogo phiyokjakha jaikani bisingtei Neli tai Bharat Hapangni Special Faculty Member rok joda joda JFMC adongni bosarokno omohai এই কোর্স করে আমি মানে এতদিনে অনেক বেকার ছিলাম বাড়িতে কিন্তু 3 মাস ট্রেনিং এর পরে যতটুকু সম্ভব হয় যতটুকু করেছি বা আরো যতটুকু করব আশা করি এই কাজটা দিয়ে যে কোনো একটা আমি জবের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবো এই জায়কা প্রজেক্ট যেহেতু আমাদেরকে একটা সুযোগ করে দিয়েছে সেই জন্য সর্বপ্রথম জায়কা প্রজেক্টকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই জায়গা প্রজেক্ট ni bathai ni hamari manna se chengui tongrakha Skill Development ni Training Nawi Melaghor Range ni Indra Kumar Parani JFMC Shopon Moni Molsom Jaika Project ni Documentation Assistant Achuk Thayo Shebuk Mankha I got training for 6 weeks computer training and after my completion of training I got after 3 months I got here as a DA post Haste ganangai umo haile khaile khabaya gobang manuku rok tongo borok ni langmani thinang mannai tongthorikha jaika project abo ungui mankha chukjak chat thinang tai babai nui ni bising bujilai mani bising tui soiwang sungmungbai Abuni logi logi soi lamatei bolong asari mani bisingtei bahaikhe gobang ajiwi manma bai baksa bahaike habar ni siri sitiwo ungui phaimano mathangi naragi man abonobo saitogo Tripura jaika tangbatang
थांनाय आद रां बिसिवनो हास्तेव पुइला बयहानि सुबा सुबाय संसाजाक त्रिपुरा जायका प्रजेक्टनि लामा हिमना सेंमानि